Lalagyan natin ng ganito yung talsik niya sa mata. Talsik ng mantika. Ayun o, pakita mo, bebe. Pakita mo, ayun o. Yan o. Tsaka dito sa baba. Dalawa. Maswerteng nila lang. Aloe vera. Soothing gel. Yeah! Higa na. Higa na. Kung indirect ha. Taray! Hoy. Vlogger eh. Kailangan mag-arte. Ay, Taray! pero nakatawa.